हालेलुया। और ताली बजिए, प्रभु को धन्यवाद दिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार, रविवार पूरे सप्ताह को परमेश्वर ने आशीषित किया। बाइबल इस बात को प्रमाण करती है कि पहले दिन को परमेश्वर ने अच्छा कहा, दूसरे दिन को अच्छा कहा, तीसरे दिन को अच्छा कहा, चौथे दिन को अच्छा कहा, पांचवें दिन को अच्छा कहा, छठवें दिन उसने इंसान को बनाकर आशीषित किया। 1 से 5 दिन अच्छा अच्छा अच्छा। छठवां दिन उसने इंसान को अपने रूप में बनाकर आशीषित किया। 7वें दिन को विश्राम, पवित्र दिन और आशीष का दिन कहा। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो 7 दिन परमेश्वर हमें आशीष किया है। हमारे लिए कोई भी दिन खराब नहीं है। प्रत्येक दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। लोग कहते सोमवार मत करो, मंगलवार ये नहीं करो, बुधवार ये नहीं करो, बृहस्पतिवार ये नहीं करो, मगर हमारा परमेश्वर कहता सब दिन हम तुझे आशीष किया, सब कुछ करते हुए मेरी महिमा के लिए कर। हालेलुया। प्रभु जी जेटा ये पृथ्वी जे शून्य छिलो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा शून्य छिलो, তখন কোনো মানুষ, কোনো চিড়িয়া পাখি, কোনো জীবজন্তু কিছু ছিল না। অনেক সময় আমরা না জেনে বলি সনাতন। সনাতন সময় কে ছিল? সৃষ্টি প্রথম বা মানুষ বা ধর্ম? সৃষ্টিতে শূন্য ছিল, জল ছিল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ 4 দিশাতে। তখন কোথায় ধর্ম ছিল, কোথায় সনাতন ছিল, কোথায় মানুষ ছিল? কিছু ছিল না। আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বুঝতে পারি না বা বুঝবার আমরা চেষ্টা করি না। তিনি শব্দে বললেন প্রকাশ, প্রকাশ হয়ে গেল। শব্দ বললেন দুভাগ জল, দুভাগ হয়ে গেল। শুকনো ভূমি, শুকনো ভূমি হলো। বিভিন্ন প্রকারের গাছ, বিভিন্ন প্রকারের গাছ উৎপন্ন হলো। গাছ ঈশ্বর নয়। গাছকে যতই ধাগা বান জল দিন, গাছ গাছ আছে, ঈশ্বর ঈশ্বর আছে। আকাশে চিড়িয়া পাখি, চিড়িয়া পাখি হলো। জলে জীবজন্তু, জীবজন্তু হলো। যেইভাবে প্রভু বলল সেইভাবে সৃষ্টি হলো। কিন্তু প্রথম দিনকে ভালো বললেন, দ্বিতীয় দিনকে ভালো বললেন, তৃতীয় দিনকে ভালো বললেন, চতুর্থ দিনকে ভালো বললেন, পাঁচवें দিনকে ভালো বানলেন। 5 पंडा, 5 इंद्रिया, 5 प्रकार विचार, 5 प्रकार मनुष्य स्वभाव व्यवहार। কিন্তু ঈশ্বর যে 5টা ইন্দ্রিয় দিয়েছে, চোখ, নাক, কান, দাঁত, এটা অদ্ভুতভাবে মানুষকে দিয়েছে कि মানুষ 5টা নম্বরকে যদি বুঝে নেয় তার জীবনে কোনো হানি ক্ষতি হবে না। 6 নম্বর দিনে মানুষকে নিজের রূপে সৃষ্টি করলেন, আশীর্বাদ করলেন। প্রথম থেকে 6 দিন, 5 দিন আশ্চর্য ভালো ভালো। 6वें দিন মানুষকে সৃষ্টি করে নিজের রূপে, নর থেকে নারী, নর নারী সৃষ্টি করে। ধর্ম সৃষ্টি করেন না ঈশ্বর, ধর্ম বানাননি, জাতিপাতি বানায়নি। সবার এক রং আছে। যার একটু একটু রক্ত নেবে লালি রক্ত বেরোবে, কালা বেরোবে না। সেই রক্ত প্রভু যীশু ক্রুশে পড়ে যে দিয়েছিল, সেটা মানুষে, যেটা আমাদের সনাতন অভিশাপ, পিতৃপুরুষ অভিশাপ, পাপ থেকে কেউ মুক্ত দিতে আসেনি। আর 7वें দিন প্রভু যীশু আশীর্বাদ করল, বিশ্রাম দিন। এই জন্য আজকে দিন যেটা আমাদের গুরুত্ব দিন, पंच संडे যেটাকে আমরা বলি। पंच संडे মানে আজকে রবিবার দিন, বিক্রি দিন, জয় दिन। आज जो रविवार है, 13 रविवार, जिसको हम कहते हैं पंच संडे, खजूर का डाल लेके प्रभु यरूशलेम से लेके जेरियो में जो प्रवेश कर रहा था, लोगों ने इसका जय जयकार किया था।
सोमवार माफ करना, रविवार दिन विक्ट्री जय का दिन है। सोमवार दिन प्रभु ने मंदिर चर्च में जाकर साफ किया, क्या तुम नहीं जानते मेरे घर को तुम डाकुओं के घर बना लिए। मंगलवार प्रभु चर्च में जाके बाइबल पढ़ा, डिस्कस कर रहा था। बुधवार पहाड़ी उपदेश दिया, सागर जो था बेसदा, जहाँ कुंड था उसके पास में पहाड़ था, वहाँ से प्रभु यीशु ने सुसमाचार दिया। बुधवार। बृहस्पतिवार को फसह का तैयारी का दिन, यीशु स्वयं प्रभु अपने चेलों का पांव धोया। शुक्रवार यीशु पूरे वर्ल्ड के लिए पापों का क्षमा के लिए क्रूस पर हमारे आप के लिए जय दिया। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। এই যে বাইবেল অনেক সময় আমাদের জীবন মধ্যে প্রিয় ভাই বোন আমরা মানুষের কথা শুনিনি। এই দিন ভালো নয়, এদিন আমরা এই খাবো না, এদিন নিরামিষ খাবো, এদিন দাড়ি বানাবো না, এদিন বেড়াতে যাব না, এই দিনে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যাব না। এটা মানুষের পরিকল্পনা অনুসার ঈশ্বর আশীর্বাদকে মানুষ নিজে ধোঁকা খাচ্ছে, নিজে বাড়ি অসুবিধা হচ্ছে, নিজে বাড়ি অশান্তি ছাড়ছে না। কেন তুমি তো রীতিবিধিকে ছাড়ছো না, সত্যময় ঈশ্বরকে জানতে পারছো না, জানার চেষ্টা করছো না, যিনি স্বর্গ আর পৃথিবীর সিংহাসন, যিনি জীবন্ত আছেন, যিনি ভূতকাল ভবিষ্যৎকাল বর্তমানকালের সৃষ্টিকর্তা, তার উদ্দেশ্য তার পরিকল্পনাকে অনেক সময় আমরা বুঝতে না পারাতে আমাদের জীবন মধ্যে দিনটাই নিয়ে আমি চলি। এই জগতে লোক চিন্তা করো রে, যিশু যখন আসবে তোমরা কি করিবে রে। সেভাবে প্রভু যিশু এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন। প্রথম দিন প্রকাশ ভালো হলো, দ্বিতীয় দিন জল দুভাগ ভালো হলো, শুকনো ভূমি ভালো হলো, বিভিন্ন প্রকার গাছ ভালো হলো, আকাশের চিড়িয়া পাখি ভালো হলো, জলে জীবজন্তু ভালো হলো। ছঠওয়া দিন মানুষকে নিজের রূপে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর দুটো চোখ আছে, আমাকে আপনাকে চোখ দিয়েছেন। ঈশ্বর কান আছে, ঈশ্বর আমাদেরকে কান দিয়েছেন। ঈশ্বর হাত আছে, ঈশ্বর আমাদেরকে হাত দিয়েছেন। ঈশ্বর পা আছে, পায়ে আমাকে দিয়েছেন। মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করতে পারে না প্রিয় ভাই বোন, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান সেন্স ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারবে না, কারণ ঈশ্বর যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর মানুষের বিজ্ঞান সেন্সে উদ্দেশ্য প্ল্যান জানে। ঈশ্বর প্ল্যান আমার আপনার জন্য অনেক উত্তম, অনেক উত্তম। ছঠওয়া দিন মানুষকে সৃষ্টি করলে আশীর্বাদ দিলেন। আপনার সবই আশীর্বাদ পেয়েছেন, সবই, পুরো ওয়ার্ল্ডকে প্রভু আশীর্বাদ করেছেন। আশীর্বাদ জাতিপাতি বলে নয়, ভালোবাসা মধ্যে কোনো জাতিপাতি নয়। সে যিশু ভালোবেসে স্বর্গ ছেড়ে, যেটা রবিবার দিন আজকে সেই এরুশলেম থেকে নিয়ে জেরিও শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো। তখনকে সেখানকার মানুষকে বল, হায় তোরা এই দিনটা জানতিস কি এই পৃথিবীতে কি ঘটবে, তাহলে তোরা মন ফেরাতিস। সোমবার দিন প্রভু যিশু নিজের গৃহের মধ্যে গিয়ে চার্চ মধ্যে সাফ করলো। এটা আমার গৃহ, পবিত্র গৃহ। মঙ্গলবার প্রভু যিশু আশ্চর্য কাজ করলেন পাহাড়ি। বুধবার মঙ্গলবার চার্চে গিয়ে বাইবেল পড়লেন মানুষকে বোঝাবার জন্যে। বুধবার একটা পাহাড়ি উপদেশ। ধন্য তারা যারা মনের দিন নম্র আছে, নম্র আছে। আজকে আমাদের ঘর পরিবার মধ্যে, আমাদের নিজের জীবনের মধ্যে আমাদের নম্রতা নেই। কিছু হলে আমরা রেগে যাচ্ছি, ছেলে মেয়ে কিছু ছোটো ভুল করলেও রেগে যাচ্ছি, ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড কিছু বলছে রেগে যাচ্ছি।
সেই বুধবার দিন আশ্চর্য কাজ করেছেন প্রভু। ধন্য তারা যারা মনে নম্র দিন আছে, তারই স্বর্গরাজ, স্বর্গ ঈশ্বর উদ্দেশ্যকে, পরিকল্পনাকে, শান্তিকে, আনন্দকে বুঝতে পারবে। বৃহস্পতিবার যিশু প্রভু তো মহান, তিনি পবিত্রমা ঈশ্বর, কিন্তু মানুষ কাজে তিনি নম্র হয়ে তাদের পাঁও ধুলো। তার মানে আমাদেরকে বোঝাতে চাই যিশু, নম্র ব্যক্তি উঁচু উঠবে, অহংকার ব্যক্তি নিচে চলে যাবে। মানুষের অহংকার, ঘমণ্ড মানুষের সব থেকে বড় জিনিস, সম্মানকে নষ্ট করে দেয়, সম্মানকে নষ্ট করে দেয়। যে সম্মান ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে দিয়েছিল, নিজের রূপে সৃষ্টি করে, সেই মানুষ সম্মানকে আজকে নষ্ট করছে। তোমার আমার কিছু নেই, আমরা দুজনে একই ভাই পরিবার, হালেলুয়া। সেটা আমরা বলি না, ওই ধর্ম লোকের, ওই ধর্ম কিছু নেই রে ভাই। ধর্ম, আলু দোকানে কোনো ধর্ম বলে আলু দোকান বিক্রি করে না। সব যায় গরিব আমিন ধনী সব ওই আলু দোকান থেকে নিয়ে। বাসে উঠলে বাসে ধর্মদের জন্য, ধর্মীর জন্যে আলাদা বাস নেই, তার মধ্যে ধাক্কা ধুক্কি মেয়েরা আমরা ঢুকে যাই, বাসের মধ্যে ধাক্কা ধুক্কি হয় কি না ভাই বোন? সেইখানে ধর্ম নয়, চলে না। হসপিটালে যখন মরতে যাবে, যখন ডাক্তার বলবে তাকে রক্ত চাই, তখন সেই পেশেন্ট বলবে না, ধর্মগুরু হলেও কিছু বলবে না, আমাকে বাঁচাও ডাক্তারবাবু, কোথা থেকে রক্ত এনো। সেই রক্ত কার রক্ত বোঝা যায় না। হিন্দুদের, মুসলিমদের বা খ্রিস্টানদের বা গরিবদের বা অমিনদা ধনীরা তো দেয় না রক্ত, ধনীদের চিমটি আচরা দেয় না, কারণ ওই ধনী টাকায় ধনে, তার মধ্যে থাকে সুগার, প্রেশার সব ভর্তি, ওই জন্য দেয় না কাউকে। কিন্তু যিশু প্রভু আমার আপনাকে পুরো ওয়ার্ল্ডকে ভালোবেসে ক্রুশে ভালোবাসা দিয়েছিলেন, ভালোবাসা দিয়ে। ঈশ্বরের ধর্ম নেই, গড ইজ লাভ, গড ইজ লাভ, হি লাভ টু এভরিবডি। ভালোবাসার মধ্যে নিচু উঁচা নয়, काला फर्सा नॉय, तिनी सभा के भालोबासेन। यीशु का प्यार जो है रंग देख कर नहीं है, धनी गरीब अमीर देख कर नहीं, उसका प्यार हर लोगों के लिए है। मसीह का प्यार ही सफलता है, मसीह का प्यार ही जिंदगी का खूबसूरती है। मसीह लोगों का प्यार जो है यीशु का, अगर यीशु को हम अंदर से प्यार करते तो परमेश्वर आपको प्यार की चादर में ढांक लेगा। যিশুকে আমি অন্তর দিয়ে যদি ভালোবাসি, যিশু ভালোবাসার চাদর মধ্যে আপনাকে ঘিরে রাখবে, ঘিরে রাখবে। আপনি ভালোবাসবেন মানুষকে, মানুষ যা কিছু বলবে আপনার গায়ে লাগবে না। ভালোবেসে মন্দ সিংকে আমরা জিততে পারি, জয় করতে পারি। এই জয়টা যিশু প্রভু ক্রুশে पर আমাদের জন্য দিয়েছিল। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों, अभी आप लोग बोले तो पहले दिन क्या है? रविवार, देवो गुली थी कहते मैं देखे आज के जय दिन, विक्ट्री। रविवार दिन जय, रविवार दिन क्या है? जय, विक्ट्री, खुशी का दिन है। सोमवार दिन मंदिर को साफ करना, मंगलवार चर्च में वचन को प्रचार करना, बुधवार पहाड़ी उद्देश्य, पहाड़ पर यीशु मसीह बेसदा कुंड के पास में ऊपर पहाड़ था, पहाड़ पर जाकर धन्य वो लोग जो मन के दिन नम्रता है, पहाड़ी उपदेश दिया था। बृहस्पतिवार पांव द्वारा नम्रता, शुक्रवार क्रूस पर चढ़ाया हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए। अब महत्वपूर्ण बातें हम मार्कुस के पत्र निकालेंगे 11 अध्याय 1 से 6। मार्क रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 থেকে 6। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ,
और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा, कभी कोई चढ़ा नहीं, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। ये सच्ची घटना है, এটা সত্যি ঘটনা, যেটা 2000 বছর আগে প্রভু যিশু এই পৃথিবীতে ছিলেন। পৃথিবীতে ছিলেন, পৃথিবীর মানুষকে বুঝাতে চেয়েছিলেন कि আমি যে ঈশ্বর, আমার স্বর্গস্থানে জায়গা আছে, কিন্তু তোমাদেরকে যখন সৃষ্টি করেছিলাম পবিত্র হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, পবিত্র জীবন, পবিত্র বিচার, পবিত্রভাবে ভাবনা ছিল। তখন আজকে যদি আমরা 30 বছর 35 বছর যদি পিছিয়ে যাই, তাহলে তখনকার ছেলে মেয়ে বাড়িতে বাবা মা সভ্যতা সম্মান করত, পাড়া পড়শিকে সম্মান করত, কোনো নেশা ভাঙ ছিল না, কোনো অপবিত্র কাজ করতো না। এটি গুরুত্ব জিনিস। যদি আমার মোটরসাইকেল, যদি নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে রেখেছি আমি, যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে ব্যথা কাকে হবে? আপনাদের কি আমাকে? हेलो, अगर हमारा मोटरसाइकिल, नया मोटरसाइकिल हम ला के बाहर में रखा, चोरी हो गया, तो किन को दुख होगा? मुझे ना आप लोगों को? हाँ, क्यों आपको हमको होगा? क्योंकि मोटरसाइकिल আমার কেন ব্যথা হবে? কেননা মোটরসাইকেল আমার। এটা সত্যি কি মিথ্যে? হ্যাঁ, ওকে। সেইভাবে যিশু প্রভু জন্ম নিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল, আমি আমার আপনার সৃষ্টিকর্তা, যিনি আপনাকে আমাকে পবিত্র হাত দিয়ে সৃষ্টি করে, যে প্রাণ আছে, প্রাণের মধ্যে জাতিপাতি নয়, ধর্ম অধর্ম বলে নয়, ঈশ্বরের প্রাণ যে আমাদেরকে আপনাকে দিয়েছে, এই পবিত্র প্রাণকে নিয়ে আমরা অন্যজ্ঞাকারী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে পাপে পড়ল। তখন মানুষ ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেল। তখন প্রভু যিশু প্ল্যান করল কি না, আমার সৃষ্টি, আমার ছেলে মেয়েকে যে শয়তান আজকে নষ্ট করছে, পাপের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, অপবিত্রতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, যিশু দুঃখিত হলো, দুঃখ পেল, ভাবলো আমার ছেলে মেয়েকে কী করে বাঁচাবো। সেই ঈশ্বর ছেড়ে গোয়ালঘরে জন্ম নিয়ে সেই আজকে দিন যেটা জেরুজালেমের মধ্যে প্রবেশ করছিল, আর সেই জেরুজালেম শহরের মধ্যে যাবার আগে দুটো শিশুকে ডাকলো, এসো তুমি সামনে গ্রামের মধ্যে যাও, সামনে গ্রামের মধ্যে যাও, একটা ছোট গাধি বাচ্চা ওখানে দেখবে, তাকে গলা দড়ি দিয়ে বাঁধা রেখেছে। কি দিয়ে? গলাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তাকে খুলো, নিয়ে এসো। যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে বলবে যিশু বাবাকে তার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে।
প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু যেটা আশ্চর্য যে কাজ করেছিলেন, সামনে গাঁও মধ্যে যাও, একটা গাধি বাচ্চা বাঁধা আছে, তাকে খুলো। খুলতে আজকে সেইভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা এটাকে বুঝতে পাই, শয়তান আমাদেরকে পাপের মধ্যে বেঁধে রেখেছে, ব্যবস্থা বিধির মধ্যে বেঁধে রেখেছে, ব্যবস্থা নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছে, রীতিবিধির মধ্যে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে, যেটা আমরা ঈশ্বর থেকে আমরা দূরে হয়ে ঈশ্বরকে বুঝতে পারছি না। সে প্রভু যিশু কে? সেই প্রভু যিশু কে? যিশুর নৌকোর মধ্যে যাচ্ছিল প্রভুর সঙ্গে, আচানক সমুদ্রে ঢেউ উঠল, ঝড়। শিশুরা বলল, হে গুরু, আমি মারা পড়লাম, তোমার চিন্তা নেই? হে গুরু, আমি মারা পড়লাম, তোমার চিন্তা নেই? যিশু উঠে ধমক দিল, থেমে যা। ঝড় থেমে গেল। সেই যিশু বলল, সেই বাঁধা আছে, খুলো। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমি যখন বাইবেল পড়ি তখন আমি বাইবেল থেকে আমি কাঁদি। এই গাধা, প্রভু যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, চিড়িয়া পাখি, জীব জন্তুকে, প্রত্যেকে প্রভু যিশু কথা শুনে। জোনাকে বলেছিল 99 মধ্যে যাও, সেখানকার পাপ ভরে গেছে। জোনা পালিয়ে গিয়ে তাসিস যাবার জাহাজের মধ্যে গিয়ে নিচে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, পালাচ্ছিল। সমুদ্রের মধ্যে এত ঝড় বৃষ্টি আসলো, তখন সেখানে অনেক ভাষাভাষী লোক ছিল। তারা নিজে নিজে ভগবান, দেবী, দেবতা, ঠাকুরকে কাঁদতে লাগলো, ডাকতে লাগলো, কোনো উত্তর পায়নি। আর ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল, আর তুফান এসে গেল। তখন দেখলো নিচে ঘুমিয়ে আছে। এই তুই কোন জাতি লোক, উঠ, তোর ভয় নেই, আমরা মারা পড়লাম। সে বলল, বুঝতে পারলো, বলল, এই জাহাজের মধ্যে আমার কারণে এই কষ্ট বিপত্তি এসছে, আমাকে ফেলে দাও সমুদ্রের মধ্যে, তাহলে থেমে যাবে। প্রিয় ভাই বোন, অনেক সময় আমাদের ব্যবহারে, ধরে রাখুন আমি ঘরে গার্জেন, আমার ব্যবহার কুব্যবহার, আমার কুব্যবহারের কারণ আমার পরিবার, আমার ঘর নষ্ট হচ্ছে। আমরা অন্য লোককে দোষ দিই। আজকে আপনার কারণে আপনার ঘর অশান্তির মধ্যে আছে। কোন ঘর? এই ঘর। এই ঘরে কোনো শান্তি নেই, এই ঘরে শান্তি নেই। একটা মারবাড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ফাদার, ঘরের মধ্যে আমাদের শান্তি হয় না কেন? তা আমি বলি, পণ্ডিতজি তোমাকে বলে এই দরজাটা ভেঙে দিয়ে ওদিকে করে দাও, ওদিকে বন্ধ করে এদিকে করে দাও, তুমি তো করে দাও। বলে হ্যাঁ। তাহলে তুমি চারদিকে যদি দরজা খুলে বন্ধ করে থাকো তাও হবে না। তুমি মনমারি, পয়সা আছে, টাকা আছে, তোমার ঘর যদি সোনা হীরা জওয়ার দিয়ে যদি তৈরি করে দাও তাও শান্তি হবে না। কেন? এই ঘরে শান্তি থাকলে তাহলে এই ঘরে শান্তি থাকবে। এ পাথর আছে, পাথর আছে, পাথর মানুষকে শান্তি দিবে। এই ঘরে যদি শান্তি থাকবে, আপনি ছোট ঝোপড়ি ঘরের মধ্যে থাকবেন, সেই শান্তি পাবেনই। হালেলুয়া। সেই প্রভু যিশু কাকে ব্যবহার করলো? মগরমাছকে বলে ফেলে দাও। মগরমাছ খেয়ে নিয়েছিল কিন্তু জিন্দা ছিল, বাইরে ফেলে দিল। মগরমাছ ঈশ্বরের কথা শুনলো। কাককে বললো, প্রভু আমার দাসকে খাবার দাও, সেই কাক কথা শুনলো। সূর্য গিদনের মধ্যে থেমে যা, যৌশুয়া প্রার্থনা করলো, থেমে গেল। গাধাকে প্রভু নিজে কাজের মধ্যে ব্যবহার করলো। প্রথম গাধা বন্ধনকে খুললো। আমি বলি, প্রভু যিশু বাবা, আমি গাধাই থেকে, গাধা আছে তার চেয়ে নালায়ক আমি, প্রভু তার চেয়ে নালায়ক আমি গাধা যোগ্য নয়, প্রভু গাধা যোগ্য নয়।
গাধাকে তুমি ভালোবাসলে, ডাকলে, তার দড়ি বাঁধা ছিল তাকে খুলে দিলে। বাবা যিশু আমার প্রতি দয়া করো, দয়া করো, আমাকে গাধা মতো তোমার কাছে ব্যবহার করো। আমার পাপে বেড়ি আমাকে বেঁধে রেখেছে, ব্যবস্থা বন্ধন আমাকে বেঁধে রেখেছে, রীতিবিধি আমাকে বেঁধে রেখেছে, ধর্ম থেকে আমি বেঁধে রেখেছে, মন্দ শক্তি আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। সেই মন্দ শক্তি থেকে সেই যিশু এসেছিল খুলতে, স্বাধীন করতে। সত্যকে জানবে, সত্য তোমাকে স্বাধীন করবে। আর সেই যিশু প্রভু আজ এই নালাইক গাধা থেকে আজকে যিশু এখানে দাঁড় করেছে তার গৌরব জন্যে। যিশু প্রভু এসেছিলেন সেরেন থেকে জেরিওকে যাওয়ার সময় সেই জেরিও শহরকে দেখে কাঁদল, চোখে জল ফেলল। ভালো হতো কি তারা সেই দিনে জানতে পারত কি এই জেরিও শহরের মধ্যে কি হবে, কি হতে যাচ্ছে, কি ঘটবে, কি ঘটতে যাচ্ছে। आज के प्रिय भाई बहन, मध्य भारत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विभिन्न प्रकार समस्या घटছে। प्रिय भाई বোন, যিশু প্রভু আমাদেরকে স্বাধীন শুধু নয়, বাঁচাতে আমাদের বেড়িটা খুলতে এসেছিলেন কি তোমরা স্বাধীন হয়ে যাও। আমি সব থেকে বড় ওয়ার্ল্ডে সব থেকে বড় নালায়ক পাপী আমি ছিলাম, নালা পোকা থেকে আমি জঘন্য পাপী আমি ছিলাম। যিশু আমার পাপ থেকে আমাকে মুক্ত দিয়েছে, পাপে বেড়ি ছিল আমাকে মুক্ত দিয়েছে। কেউ আমাকে ধর্মগুরু দেয়নি, কিন্তু যিশু প্রভু আমাকে সেই মুক্ত দিল পাপ থেকে। যিশু প্রভু ভালোবাসা। আর সেই জেরুস শহরকে বলল, হায় সেদিন জন্যে यदि तुमरा से के जानतो, से जानतो। इसी बाइबल स्पेशली बताता है प्रिय भाई बहन, जब जेरी शहर में परमेश्वर ने गया तो कहा है उस दिन को तुम जानते, उस दिन को तुम जानते। 3 से पढ़ेंगे। यदि तुम में से कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य हो जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।
ये जो खजूर का डाल, खजूर का गांच जो होता है 50 फीट से 60 फीट ऊंचा होता है, उससे बेसी नहीं होता है। एक खजूरी जे डाल गांच 50 থেকে 60 ফুট উঁচু হয়। যে খেজুর ডাল, এক খেজুরের পাতা বা ডালকে আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের যখন, এখন তো প্রায় বাড়ি সব ঘর বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে যখন আমাদের বাড়ি করতাম গরিব আমরা, তখন এটাকে ছাদের উপর রাখতাম, ছাদ দিয়ে বাড়ি তৈরি করতাম। এই গাছের ডাল খুব সুন্দর, তার উদ্দেশ্য যখন যিশু জেরুজালেমে যাচ্ছিল তখন তারা এই নিয়ে দাউদে সিংহাসনে যিশু প্রভু নামে গৌরব হোক, প্রশংসা হোক, আদর পাক, সম্মান হোক, তারা এই দিয়ে তাকে সম্মান করত। লোকজন কাপড় খুলে তার সামনে ফেলে দিত, যিশুতে কাপড় উপরে যায়। আজকে যদি আমার জীবনকে যিশু কাজে দিয়ে দিই, যিশু আপনার জীবন পরিবর্তন করে দেবে। কোনো ধর্ম পরিবর্তন নেই, মনকে পরিবর্তন। যে কেউ বিশ্বাস করে সেই বিনষ্ট হবে না, কিন্তু চিরদিনই जीवन पावे। जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और ये खजूर की डालियाँ जो है, मूसा को कनान नगर प्रवेश करना मुश्किल हुआ क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना था। अगर हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के 1, 2, 3 पढ़ते हैं तो मूसा को जेरूशलेम शहर दिखाया परमेश्वर ने। যদি আমরা দ্বিতীয় বিবরণ 34 অধ্যায় 1, 2, 3 যদি পড়ি, সেখানে লেখা আছে मूसा के प्रभु जी पहाड़ पर नहीं गए, जेरूशलेम शहर देखा लो, কানান দেশ দেখালো, কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে পাইনি। আর এই যে গাছ উত্তম সুন্দর, তার গুণ অনেক কিছু আছে প্রিয় ভাই বোন। আজকে আমাদের জীবনের মধ্যে যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। আমরা কেমন করে ঈশ্বর পরিকল্পনা উদ্দেশ্য যে যিশু আমাদের জন্য করেছেন, সেকে আমি কীভাবে আমরা দেখি, ভালোবাসি। আমি অনেক সময় প্রায় আমি দেখি বছর একবার গাছে পাতা ঝড় আসলে পুরনো পাতা ঝরে যায়, নতুন পাতা গাছের মধ্যে হয়। আমি দেখে বলি, হে বাবা যিশু, যেভাবে পুরনো পাতা ঝেড়ে দিয়েছ, সেভাবে আমাদের পুরনো জীবন ব্যবহার যে আছে নোংরামি, সেটাকে ঝেড়ে দাও, আমাকে সেই গাছে পাতা মতন নতুন করে দাও, নতুন করে দাও, নতুন করে দাও। আমরা গাছকে দেখে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তাকে পরিবর্তন দেয়, কিন্তু আমরা মানুষ, আমরা পরিবর্তন হতে চাই না, হতে চাই না। যিশু प्रभु সকল के ভালোবাসে, प्रभु यीशु सबको प्यार करता है। और ये दाऊद के नगर में हुशन्ना 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 चला रहा था। आज भी प्रिय भाई बहनों, आज ये रविवार एक महत्वपूर्ण रविवार है, जो हमें इस बात को सोचना है, समझना है। अगर व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 1, 2, 3 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा जेरूशलेम शहर के विषय में जहाँ ये खजूर का गाछ थी। अगर 32 अध्याय 29 पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है परमेश्वर का आश्चर्य काम। मगर हम थोड़ी और चलेंगे, हम लूका के पत्रिका लेंगे 19 अध्याय 41 से 46 47 तक पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 19 अध्याय 41 से। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे,
क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। उस अवसर को, उस समय को तूने पहचाना नहीं। महत्वपूर्ण बातें आज से पढ़ेंगे। जब वह निकट आया, जब वो यरूशलेम से एरिया के करीब में निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। नगर को देखकर आज भी यीशु हमारे आपके लिए रो रहा है। हम अपने व्यवहार को बदलते नहीं, अपने सोच को नहीं बदलते, अपने उद्देश्य प्लान को नहीं बदलते। आज भी यीशु रोया, आज भी यीशु रो रहा है। एक सारे सृष्टि का मालिक, सृष्टिकर्ता रो रहा है। उस देश को देखकर, उस शहर को देखकर, वहां के नागरिक को देखकर रो रहा है परमेश्वर। कितना दयालु यीशु प्रभु था। उस शहर को देख कर रोया। उसके बाद क्या कहा प्रभु? और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। कुशल की बातें, शांति के बाद आनंद की बातों को तू जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। और आगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तुम्हारे बैरी हमारा आपके शत्रु या शैतान है। इस खोज में रहता, किसे फाड़े, किसे खाए, किसे नष्ट करे। वो बैरी आपका पीछा करता रहता। प्रिय भाई बहनों, उस शैतान से बचिए। रविवार के दिन आपका काम मत कीजिए। थोड़े समय के 2 घंटे के लिए प्रभु के पास आइए। यीशु प्रभु रविवार के दिन परमेश्वर प्यार करता, आशीषित किया है। हम उस समय को परमेश्वर का टाल देते हैं। इसके बाद, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। चारों ओर से घेर लेंगे। आज हमारे बाल बच्चा कहाँ है? हम कहाँ हैं? आज हमारे बाल बच्चे की स्थिति क्या है? किस मार्ग में चल रहे हैं? हम अपने बाल बच्चों को देख लेते हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु यरूशलेम से यरीहो में जाकर उस जगह को देखकर रोया। मालूम था कि इस शहर में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में हर लोग शांति में नहीं है, रो रहे हैं, क्योंकि हर जगह विभिन्न प्रकार की समस्या, मुसीबतें, परेशानी आ रही है। आज प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए, आपके बाल बच्चा भैया, आप कैसे शांति में हैं? क्या आज आप यहाँ बैठे, आपका बाल बच्चा कहाँ, क्या दुख में है, क्या मुसीबत में है, क्या परेशानी में है, क्या कष्ट में है, क्या गरीबी में है? सोचिए। ईश्वर वो आज भी हमारे आपके लिए रोता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे बाल बच्चा कहाँ है। मैं कैसे परमेश्वर को प्यार करता हूँ, ऊपर से या अंदर से। ईश्वर प्रभु हमें नहीं, पूरे वर्ल्ड को प्यार करता है। ईश्वर प्रभु इस शहर को देख के रोया। आज भी ईश्वर प्रभु बाइबल स्पष्ट कर रहा है। वो यूहन्ना 11 अध्याय का 41 पद 35 पद, जॉन, माफ करना, जॉन, यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय 35 पद। यीशु रोया। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, यीशु रोया। और एक बार। तब यहूदी कहने लगे, उसी को रिपीट करें। यीशु रोया। यीशु रोया। किसके लिए? हमारे आपके लिए। यीशु प्रभु कोड़े लगाए, नहीं रोया। थप्पड़ मारा, नहीं रोया। दाढ़ी को नोच दिया, नहीं रोया। क्रूस पर चढ़ा कर कील ठोक दिया, उस समय भी यीशु नहीं रोया। मंगलचेरी शहर को देखकर रोया। मारिया मार्था को बहुत प्यार करता था। उसका भाई लाजर ध्यान तो गया, उस घर में जाकर भी यीशु रोया। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लिए रो रहा है। प्रिय भाई बहन, आज भी यीशु प्रभु रो रहा है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब कुछ सुंदर बनाया।
किलो से ठोका सिपाही मगर रोया नहीं। मगर हमारे आपके लिए रो रहा है यीशु। क्या आज अपने बाल बच्चे के लिए आप रो रहे हैं? क्या आप सोचे आपके बाल बच्चा कहाँ है? आप कौन से शहर में रहते? उस शहर की स्थिति क्या है? प्रिय भाई बहनों, उस शहर को देखकर रोया, शहर के भविष्य को देखकर रोया, शहर में क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, यीशु प्रभु रोया। आज प्रिय भाई बहनों, यीशु आपके लिए भी रो रहा है। आप अपने को बदल दीजिए, अपने को बदलिए। यीशु आप लोग को प्यार करता। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, यीशु रोया, यीशु रोया, यीशु रोया। आज भी यीशु हमारे आपके लिए रो रहा है। যিশু যখন জেরুজালেম থেকে জেরুজালেম শহরে যাচ্ছিল, সেই শহরকে দেখে যিশু কাঁদল। সেই মহান প্রভু যিশু, যিশু প্রভু গোয়ালঘরে জন্ম নিয়ে মানুষকে ভালোবাসলো। রোমি সম্রাট তাকে ক্রুশে দিল, তাকে অনেক অত্যাচার করলো, তাকে চোর মারল। যিশু কাঁদিনি, ভালোবাসলো। থুতু ফেললো, যিশু গ্রহণ করলো, ভালোবাসলো। কামড়ে নিল দাঁড়িয়ে, তাও যিশু ভালোবাসলো, কাঁদলো না। যিশুকে ক্রুশে পা কিল ঠুকে দিল, এই বড় বড় কিল, তখনও যিশু কাঁদিনি। কিন্তু সে শহরকে দেখে কাঁদছে। আজকে আমার আপনাকে দেখে কাঁদছে যিশু। কারণ আমার আপনার ঈশ্বর তিনি যে আমাকে আপনাকে হাতে তৈরি করে জীবন দিয়েছেন, সেই কাঁদছে কি আমার ছেলে মেয়ে নরকের মধ্যে না যায়, নরকে না যায়, স্বর্গে যায়। স্বর্গের জন্য আপনাকে টিকিট কাটাতে হবে না, ছাগল মোষ বলিদান করতে হবে না। যিশু প্রভু আমাকে আপনার জন্যে স্বর্গ দরজা খুলে দিয়েছেন। তিনি যে ক্রুশে পার কুরবানি হয়ে করেছে, আমার ছেলে মেয়ে যেখানে আমি থাকবো সেখানে তুমিও থাকবে। হালেলুয়া। তাহলে এই বাজে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। কি আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, এই আনন্দ আমি কেমনে বলি। কি আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, এই আনন্দ আমি কেমনে বলি। দুঃখ ছিল, ব্যথা ছিল, ছিল ছিল প্রভু আলো ছিল। দুঃখ ছিল, ব্যথা ছিল, ছিল ছিল প্রভু আলো ছিল। তোমায় ক্রুশ ছেড়ে দিলে, তোমায় ক্রুশ ছেড়ে দিলে, শান্তি দিলে, শান্তি দিলে। কি আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, এই আনন্দ আমি কেমনি ভুলি। কি আনন্দ আজ প্রভু তুমি দিলে, এই আনন্দ আমি কেমনি ভুলি। এই আনন্দ যে পাপের সাগর মধ্যে প্রভু আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে এই আনন্দ দিয়ে যে কী করে আমি ভুলবো, কী করে ভুলবো। আনন্দের জন্য মানুষ অনেক টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গা বেড়াতে যায়। আনন্দের জন্য মানুষ মদের সাহারা নিয়ে আয়, আনন্দ করে অল্প দিন, অল্প দিন আজকে আনন্দ, সকাল থেকে ব্যথা, অভাব। বেড়াতে গিয়ে আবার ঘরে আসবেন, সেই সমস্যা, কষ্ট। কিন্তু ঈশ্বর প্রভু যিশু যে আনন্দ দেয়, একই আনন্দ প্রভু তুমি দিলে, আমি কি করে তোমাকে প্রশংসা করব প্রভু। ঈশ্বরের আনন্দ বিনামূল্যে আর চিরদিনের জন্য আছে, চিরদিনের জন্য আছে, ফর এভার লাস্টিং। জিসাস সে আই গিভ ইউ মাই রিজয়েস। প্রভু বলছে আমারই আনন্দ তোমাকে দেব, সেই আনন্দ কেউ কাটতে পারবে না। পয়সা হোক না হোক,
ঈশ্বর আনন্দ আমার সঙ্গে আছে। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু তোমাকে धन्यवाद दी। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु कि तेरे आनंद जो हमारे आपके लिए जो सबसे महान उपहार था प्रभु का, इससे यरूशलेम में रोया प्रभु। आज हमारे आपके लिए, हमारे आपके परिवार के लिए प्रभु दुखित रो रहा है कि आपके बाल बच्चे आप कहाँ जाएंगे, आपका बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा। सोचिए उस समय जब यीशु आएगा, बादल खुलेगा, स्वर्ग दूत के साथ में जब आएगा, आप कहाँ होंगे, आपका परिवार कहाँ होगा, कहाँ होगा। आप सोचिए प्रिय भाई बहनों। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, ये सब चीजें धन दौलत गाड़ी दौलत न जाएगी। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत साथ न जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत गाड़ी घोड़ा सोना बच्ची कुछ भी नहीं जाएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आप तो बोलिए मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। हालेलुया। तू कहाँ होगा, मैं वहाँ होऊंगा। प्रिय भाई बहन, कुछ धन दौलत गाड़ी घोड़ा सोना पैसा कुछ नहीं जाएगा, मगर आप कहाँ जाएंगे, आपका परिवार कहाँ जाएगा, आपका बेटा बेटी कहाँ जाएगा। किच्छु जाबे ना आमादेर संगे। धन सम्पत्ति टाका घोड़ा गाड़ी बाड़ी बस्तु किच्छु जाबे ना। बैंके बई बैंक बैलेंस किच्छु जाबे ना। किन्तु तुमी कोथाय जाबे, तुमी कोथाय जाबे चिंता करुन प्रिय भाई बोन। सेजন্য प्रभु যিশু এসে আমাদের পাপে মুক্তি দিয়েছিল ক্রুশ থেকে। সেই পাপে থেকে মুক্তি দিয়েছিল कि যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট হবে না, চিরদিন সে পাবে। যে বিশ্বাস করে মুক্তি अंगीकार করে। रोमी 10 अध्याय के पढ़ देंगे 8, 9, 10। रोमी 10 अध्याय 8, 9, 10।
परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। পরিত্রাণ দরকার প্রিয় ভাই বোন। পরিবর্তন অর্থ হচ্ছে মুক্তি, উদ্ধার। এটা ধর্ম পরিবর্তন নয়, অন্তর্দি পরিবর্তন দরকার, মনটাকে। মুক্তি স্বীকার করি পরিত্রাণ দাতা যিশু প্রভু, তুমি আমি বিশ্বাস করি তুমি ক্রুশে আমার সনাতনে যে অভিশাপ পাপ ছিল সেটাকে মুক্ত, সে অন্ধকার যে বন্ধন ছিল ব্যবস্থা পাপ অভিশাপ, তাকে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছো। তাহলে যে বিশ্বাস করে বাপ্তিজম লায় তার পরিত্রাণ হবে। বাপ্তিজম কোনো চার্চের নিয়মকানুন নয়, মানুষের তৈরি করা জিনিস নয়। যীশুপ্রভু নিজে পৃথিবীতে এসে নিজে বাপ্তিজম নিয়েছিল। সেই হচ্ছে প্রিয় ভাই বোন, যখন আমরা প্রভু যিশুকে গ্রহণ করি, আপনার নাম সেই, আপনার রং সেই, আপনার বাড়ি সেই, আপনার পরিবার সেই, যে সমাজ থাকে সমাজ সেই। কিন্তু যখন আমরা পরিবর্তন হই তখন আমি সমাজকে ভালোবাসবো, সমাজে মন্দ জিনিসকে ভালোবাসবো না। এইটি হচ্ছে পরিত্রাণ। হালেলুয়া। যে প্রভু যে আমাকে, আমি ছিলাম যখন নিয়েছিলাম, প্রভু আমাদের শিশুকে ক্ষমা করেছিল। যদি আপনাদের মধ্যে যদি কেউ যদি চায় আমি আমার পাপ থেকে মুক্তি, ক্ষমা দরকার, সবার দরকার আছে। স্বর্গ এরম স্থান আছে, পবিত্র স্থান, এ পাপে বস্ত পরে আমি স্বর্গ যেতে পারবো না। ক্ষমা দরকার, ক্ষমা দরকার। গঙ্গা চান করলেও আমি স্বর্গ যেতে পারবো না। দান পুণ্য করে দিই পুরো ঘর বাড়ি, তাও স্বর্গ যাবে, যেতে পারবেন না যতক্ষণ মানুষ পাপে ক্ষমা না হয়। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম অনেক, কিন্তু কেউ পাপ থেকে মুক্ত দিতে পারেনি। পাপে মোচন, পাপে ক্ষমা সে যীশুপ্রভু আমাদের জন্য এসেছিলেন। আমার পাপ আমার স্বর্গ রাস্তা বন্ধ করেছে। আমার পাপ আমার সমস্ত ঈশ্বরের ভালোবাসা আশীর্বাদকে রুখে দিয়েছে। এই জন্য প্রিয় ভাই বোন, যীশুপ্রভু যে এসেছিলেন আমাদের সকলকে ভালোবাসছেন। यीशु जो आया था हम सबों को प्यार करता है। यदि तो मुंह से स्वीकार करे तो उद्धार पाएगा। अपने पापों से, अपने सनातन के पापों से, व्यवस्था के पाप के बंधन से उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। हमारा दान पुण्य, धन दौलत, बकरी के बलिदान हमारा स्वर्ग राज नहीं जा सकते। और पापों की क्षमा कोई भी पृथ्वी में नहीं दिया। ईश्वर प्रभु पाप की क्षमा दिया है। यदि आप चाहते तो अपना नाम लिखकर आधार कार्ड में लिख देना, मैं अपने स्वेच्छा से प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। आज के दिन आपके वो है, आने वाले 20 तारीख को परमेश्वर आप लोग को आशीष करेगा। आप लोग नोट कर लेना, बाद में घर में पढ़ लेना, थोड़ा समय कम हो गया। ईश्वर प्रभु हम लोग को बचाने के लिए पहले बात गलीती 1:4 में लिखा है, संसार के बुरे कामों से हमें स्वाधीन किया। 3:13-14 में लिखा, अभिशाप से प्रभु यीशु मसीह हम लोग को छुटकारा दिया। गलीती 4:5 में लिखा, व्यवस्था के बंधनों से हमें आपको आज़ादी किया। गलीती 5:1 में हमें आपको स्वाधीन किया हमारे पापों से। गलीती 5:13 में लिखा, हमें आपको स्वाधीन किया प्रभु यीशु मसीह।
यूहन्ना 8:32 में जब पुत्र तुम्हें स्वाधीन करेगा यीशु, तो तुम सचमुच स्वाधीन हो जाओगे। 8:36 में ईश प्रभु हमें आपको स्वाधीन किया है, स्वाधीनता में हमें रहना है। 1947 में भारत आज़ादी हुआ, मगर हम भारत के वासी अपने पापों से आज़ादी नहीं पाए। वो आज़ादी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमें आपको दिया। हालेलुया, ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। যেটা যিশু প্রভু আমাদেরকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন প্রিয় ভাই বোন। সেই প্রভু যিশু যে এসে স্বাধীন কি, যদি গালাতি 1:4 যদি আমরা দেখি, এই মন্দ সংসার থেকে, মন্দ জিনিস থেকে, মন্দ আত্মা, মন্দ বিচার থেকে প্রভু আমাদেরকে স্বাধীন করেছিল। গালাতি 3:13-14 মধ্যে সে পাপ অভিশাপ থেকে আমাদেরকে স্বাধীন করেছিল। गलती 4:5 ব্যবস্থা বন্ধন থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছিল। গলতি 5:1 সেই স্বাধীন আমাদেরকে করেছে। গলতি 5:13 যে আমাদেরকে স্বাধীন করেছে প্রভু যিশু। সত্যকে জানলে সত্য তোমাকে স্বাধীন করবে। জন 8:32 যে সেই ঈশ্বর যে प्रभु यीशु यदि तुम्हें स्वाधीन करे तुम्हारे पाप थी तुम्हारा स्वाधीन हो जाए। जो जौन 8:36 से पुत्र यदि तुम्हें स्वाधीन करे ताहले तुम्हारा स्वाधीन हो जाए। आज के प्रिय भाई बोन, आज के अपना जन खूब गुरुत्व जिनिस आमी आमार पापेर जন্য 4 घंटा आमी केनेছিলাম प्रभु काছে। प्रभु আমার প্রতি দয়া করো, মাফ করো। এই হাতে অনেক সিগারেট বিড়ি নেশা করেছি, এই মুখে আশ্চর্য আমি তোমার নাম নিতে পারি না প্রভু, তুমি দয়া করো। আমি পাপী, আমি পাপী প্রভু, তোমার বিরুদ্ধে পাপ করি প্রভু, তুমি দয়া করো। যিশু বাবা আমার প্রতি দয়া করো, আমি পাপী, আমি পাপী প্রভু, আমি জঘন্য পাপী প্রভু, তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, ক্ষমা করো প্রভু, দয়া করো। আমি যিশুকে সামনে দেখলাম, 3 বার আমি যিশুকে দেখেছি। একবার আমি স্বর্গ পৌঁছেছি, যিশু হাত দেখলাম। সেই যিশু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন, যিশু আমাদেরকে সকলকে ভালোবাসে। জিসাস লাভ ইউ ব্রাদার, যিশু ভালোবাসে। দেখি অনেক ভাবনায় থাকো। লাস্ট ইয়ারও অনেক কিছু ভাবছিলেন, কিন্তু সেটা সফল হয়নি। কিন্তু যিশু তোমাকে ভালোবাসে, যিশু সফলতা দেবে আপনাকে। যিশু আপনাকে জয় দিয়েছে, জয় দেবে। আপনার মনোকামনাকে প্রভু যিশু পূর্ণ করবে। যিশু করেন, প্রভু তুমি দয়া করো যিশু বাবা, আমি ধর্ম নয়, আমি তোমাকে নিয়ে চলতে চাই বাবা। আমি এই পাপী হাত তোমার হাতের সঙ্গে মিলাতে পারি না, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। যে হাত দিয়ে তুমি বানিয়েছিলে আমাকে পবিত্র হাতে, সেইভাবে আমি তোমার সঙ্গে হাত মিলাতে চাই। আমার পাপকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই।